Number 55. Un peu plus simple, Georges, quel problème là-dessus? Non, à quelle date célébrons-nous la Eid Moubaïla? wow. 24 Zilhaj. Ahsant. Number 4. Qui empoisonna Imam Hassan alayhi salam? Sa femme Juda bin Ashash. Ahsant. Salli ala Muhammad. Number 43. Quelle sourate, c'est facile ça, quelle sourate est appelée mère du Coran? Ahsant. Number 69. Number 69. Yes. Combien de fils Imam Hassan alayhi salam avait-il? 8. Ahsant. Number 51. Quel est le nom du premier masjid construit par le saint prophète lors de son hijrat vers Medina? Masjid Quba. Ahsant. Number 10. De quel prophète parle ce verset? Et pour lui, nous avons amolli le fer. Prophète Daoud. Ahsant. Number 97. Par qui a été assassiné Komel ibn Ziyad? Hajjaj. 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 Ahsant. Number 95. Comment s'appelle le fils d'Abu Bakr et Asma bint Umays qui fut élevé par Imam Ali alayhi salam et tué par Muawiyah? Muhammad binti Abu Bakr. Ibn Abu Bakr. Ahsant. Wow. Number 86. Qui a écrit le livre La voie de la justice humaine qui parle d'Imam Ali alayhi salam? Georges Jordac. Ahsant. 84. Parmi les épouses du prophète, qui était réputée être la mère des pauvres? Ummul Masakin. Zainab bint Khuzaimah bint Haris. Ahsant. Number 47. Quelle est la seule femme mentionnée par son nom dans le Coran? Bibi Maryam. Ahsant. Number 42. Où a été révélée la première sourate? La Mecque. Ahsant. 91 છે કે 19 છે या 16 છે 91 ના 91. 91 okay fine. Comment s'appelle le père de Aïcha, la femme du prophète? Abu Bakr. Ahsant. Number 3. Bonne fois. Quel prophète fut jeté dans un puits? Allah. Prophète Yusuf. Yusuf. Ahsant. Number 8. With you know Number 8. Qui était le commandant de l'armée de l'imam Hassan alayhi salam? Ubaydullah ibn Abbas. Ahsant.
صل على محمد وعلى محمد. Number 6. Qui est connu comme Safir al-Hussein? جناب مسلم بن يكيل. أحسنت. شيخنا على كل تو بدو على ليش؟ 82. دي 82. 82. Yes. Merci. Selon un hadith, en quoi consiste la grande richesse? Se détourner totalement des biens des autres. Ahsant. Didier, are you okay? Yes. Are you in tension? Are you in tension? No. 57. Selon le Coran, quelle catégorie de personnes sera au plus bas du gouffre du feu de l'enfer? Les hypocrites. Ahsant. Number 88. 88. Quel prophète est enterré aux côtés de l'imam Ali alayhi salam et dont le nom est cité 25 fois dans le Coran? Prophète Adam. Ahsant. Number 83. 83. Yes. Dans le Saint-Coran, comme quoi sont considérés ceux qui font du gaspillage? Les frères du diable. Ahsant. Number 5. Quelle est la date de la bataille de Badr? 1752 AH. Ahsant. Number 45. Dans le Coran, quel autre nom donne-t-on à la ville de Médina? Yasrib. Yathrib. Ahsant. Number 85. Après le shahadat de l'imam Ali alayhi salam, quel prophète s'est présenté pour lui rendre hommage en pleurant? Prophète Haroun. Prophète Khizr. Chef, le problème c'est Okay. No problem. il voulait qu'on Nabi Harun. Parce qu'il va y avoir le Nabi Khizr. એટલે એ ડિસાઈડ કર્યો ને એનું માઇન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો પણ તું એને જવાબ નથી આપ્યો Ah, oui, plus la justification ça veut dire ça qui est bien. બરાબર તો ઇટ ઇઝ વેરી બરાબર છે ને વેરી છે કે નથી હવે જવાબ રાઈટ છે બીજો કે નથી Plus de la c'est. એટલે એનું સફર કન્ટિન્યુ કરી Aku presimo lo have per ello. Number 38. Combien de fois le Coran a accentué à propos de l'aumône et la charité? 150 fois. Ahsant. Quand vous parlez bien sur le micro comme ça on entend. Voilà, c'est pour les femmes. Number 1. Ah. Quelle est la date du Daoul Arz? 5 sur 4. Ahsant. 25 sur 4. મને લાગે છે અમે સપોર્ટ તો કન્ટિન્યુ કરશું પણ એક જરાક એ લોકો પણ બહુ સ્ટ્રેસમાં છે તો એ લોકો ભલે એક એક પાણી પી લે બધા 5 4 3 2 1 કમ ઓન પાણી પી લે صل على محمد. Very good. चलो पानी पी लिया जो होना ही गया नो प्रॉब्लम 53. Dans quelle ville eut lieu la bataille de Jamal? À Basra. Ahsant.
Allahumma salli ala. La bataille de Jamal a eu lieu à Basra. Number 7. Quelle est la date du martyr de l'imam Ali alayhi salam? 21 Ramzan 40 Arash. À Sainte. Number 28. D'après le Sifaté Suboutia, que signifie l'attribut Qadir? Celui qui a le pouvoir sur toute chose, le Tout-Puissant. À Sainte. Salli ala. Number 35. 35. Yes. Combien y a-t-il de juz sipara dans le Coran? 30. À Sainte. Allahumma salli ala. Question cadeau. toi. Number 32. 32. Où le Coran a-t-il été révélé pour la première fois? La grotte de Hira, la Mecque. À Sainte. Number 41. Dans quelle sourate y a-t-il deux bismillah? Surat Namal. Prononciation exacte. Nakabala suratul Naml. À Sainte. Muhammad. Number 26. Comment s'appelle le compagnon du saint prophète dont les deux bras ont été coupés durant une des guerres saintes? Jafar Tayyar. À Sainte. Number 58. Quel peuple était réputé pour le vol dans la mesure et le poids? Le peuple de Shoaib. Ça l'a dit Shoaib. À Sainte. Lalu sawali atau que comme jari चोरी करते थे उला ऊपर balancement ane to Nabi Shoaib nous dit comme c'est un balancement. Very good. Number 23. Combien y a-t-il de ruku dans le namaz ayat? 10. À Sainte. Number 60. Où est né notre septième imam? À quoi? À Sainte. Voilà, salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Number 18. Number 18. 18. 1-8. Il est là. 18. De combien de personnes était composée l'armée du saint prophète à Badr? 313 personnes. À Sainte. Number 76. 76. Yes. Parmi nos imams, combien se nomme Ali? 4. À Sainte. Salli ala Muhammad. Number 90. Il y a une phrase, hein, c'est une phrase. Donc, je suis la tête de tout mal. À cause de moi, le vivant est considéré comme un mort. Qui suis-je? L'ignorance. À Sainte. Number 13. 1-3. Il est terre. Par l'intermédiaire de qui notre saint prophète a-t-il transmis ses salams à notre cinquième imam alayhi salam? Jabir ibn Abdullah Ansari. À Sainte. Number 34. Combien y a-t-il de sourates médinoises dans le Saint-Coran? 28. Combien? 28. À Sainte. Muhammad. Number 81. Complétez ce hadith d'Imam Ali alayhi salam. J'ai triomphé de tout assaillant hormis La misère. à Sainte. Number 52. Que veut dire la hukma illa lillah? Pas de gouvernement sauf Allah. À Sainte.
Number 33. Combien y a-t-il de sourates mécoises dans le Saint-Coran? 86. 86. Ahsan. Number 65. J'ai pensé. Comment s'appelle la mère du 10e imam? Bibi Samana Khatun. Ahsan. Very good. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. यार क्या है फर्स्ट में हाथ खाते Non connais pas puis après c'est game que ça après. यार वही तो जरा ध्यान करो हमारा ऊपर. Number 14. Allah. Combien de fois le nom de Rasoul est-il prononcé dans le Coran? 4 fois Ahmed et... Non, 4 fois Mohammed et une fois Ahmed. Ahsant. माशाल्लाह कोई चीज ने इबादत समझो छो कारण के હું પણ એની અંદર શામિલ થાઉં છું કારણ કે જેટલું હું પેપર ઉપાડું છું મને સવાબ મળે એ તો એક તમારી જોશ ઈમાનીને મધ્ય નજર રાખીને એ જુમલો કીધો છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ લોકો આગળ વધે છે એ લોકો હિંમત આવે છે એક આવાજે બુલંદ નારે હૈદરી નંબર 56. Dans quelle grotte le prophète s'est-il caché lors du hijrat? La grotte de Saur. La grotte de Saur. Ahsan. वाह क्या बात है जो स्टाइल जो है जो हमारा स्टाइल है बदलावे छे हटावे छे वाह बहुत है 72 सादिक. Qui est la première femme martyre de l'islam? Bibi Soumaya, mère de Marc. Ahsan. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 75. 75. Que veut dire Ali? Le haut. Ahsan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. यार ये लोग आज कई सेम गोस्ट करना 87. माशाल्लाह. D'où est originaire la mère du 12e imam? Constantinople. Istanbul. Istanbul. Ahsan. Muhammad wa ala Muhammad. यार बात लंदन के तुम राजी था. Number 44. Dans le Coran, quel nom donne-t-on à la ville de Mecca? Mecca et Baladul Amin. Mecca et Baladul Amin. Ahsan. Number 50. 50. 50. Quelle génération est connue sous le nom de Bani Israël dans le Coran? La génération du prophète Jacob. La génération du prophète Jacob. Number 17. 17. Quelle sourate est-il mustahab pour les femmes de réciter souvent? Surat Al-Nur. Surah An-Nur. Ahsan. Number 14. 14. Kim shada tu yadi ma. Le ciel a pleuré sur le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, comme il l'a fait pour le martyr de quel prophète? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Daniel, you are okay? 100%? Do you want to sleep? No. If you want to sleep, I have got the bed inside, you know. You go to sleep and come back again. You're fine. Okay. 70. 70. Que veut dire gharib en arabe dans le terme gharib al-ghurba? Celui qui est loin de sa résidence. Ahsan.
વાંચો છો એમ છે ઓકે 71 Qui avait hébergé Janab Muslim ibn Akil à Koufa? Hani ibn Urwa. Hani ibn Urwa. Ahsan. Muhammad. આશિકભાઈ જવાબ તમારો દીકરો આવે છે હવા તમારી ટાઈટ થાય છે કેમ હે તમે મને સાચી કહો તમે ઉમા બેસીને શું વિધ કરો છો શું ભરો છો તમે ના કાંઈ ભરો છો તમે એક સલાહ ભરો છો માશાઅલ્લાહ કવર વાહ Allah. એ મને લાગે છે ઓટોમેટિક છે એક લોકો ઘરે કે લોકો નીકળી જાય છે એ મારી રૂમ નું એવું છે હું ઓફ કરું છું પોતે ભરી જાય છે પોતે જાણે છે પોતે ઓફ થાય છે સમજે ફોન બુકિંગ અંદર અલ્લાહ જાણે 63 Dans quelle bataille l'oncle du prophète Hamza a été tué? Bataille de Hod. Ahsan. Ma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 93 Combien d'années Janab Khadija alayha salam a vécu avec le saint prophète? 25 ans. Ahsan. आपको में नमाज है ना चलो पानी पी लो यार Durud baik Muhammad wa ala Muhammad. थैंक यू 36 Combien y a-t-il de versets dans le Coran? 6666. 6666. Ahsan. Quel doigt est-il recommandé de réciter pendant les Eid? Fitr, Azha, Ghadir et Jumma. Doigt et Nutba. Doigt et Nutba. Ahsan. 74 Quel doit réciter notre quatrième imam pendant le mois de Ramadan avant l'aube? Doigt Abu Hamza Toumali. Doigt Abu Hamza Soumali. Ahsan. Allahumma salli ala 74 वैसे भाई मुझे ये ना પછી તમે કોતું સાંભળી લેશો Number 11 Quel âge avait Janab Fatima lors du décès de sa mère, Bibi Khadija alayha salam? 5 ans. 5 ans, Ahsan. Allahumma salli ala Cheikhna, on donne des propositions comme ça. એક ઘટે બે ના Après, આમાં બધી. આ કાગળિયામાં તો બધું આવડે છે. આનું départage એટલું જરાક મહેનત પડશે તો હવે આપણે આમાં બધી. ઓકે યાની કે આ લોકોને આ મહિલું જ નથી અત્યારે. મને લાગે છે એક નંબર 11 કરી ગમે કાપે. કઈ ના ક્યાં કે પાછું ફરી વાર જે દૂર થઈ છે હા ઓકે એના માટે ખાસ તો નંબર 11 થઈ ગઈ વેરી બીજા કાગળિયા તૈયાર કર્યું છું. હા ઈ વળી શું છે આમાં 50 બીજા 50 બીજા સવાલ છે જે લોકોને હું આપ્યો નથી. હા. હવે જોવાનું છે કદાચ આવડતું હશે મને તો એટલે લોકો કહે છે માં Justice જસ્ટિસ નથી તેમાં. 50 તો નથી આપ્યા તો. જે તમે એના ભાઈલો કહેતા હતા 100 આપ્યા છે આપણે 100 જ આપણે કરશું. નો justice. રહીમ ભાઈ જેને મસ્તી કરે છે ઝૈનુલ ભાઈ સોરી ઝૈનુલ ભાઈ જ્યારે મસ્તી કરે છે એની મસ્તીમાં જ મજા આવે છે ના વૈસે એ હમણાં જે એ લોકો યાદ કર્યા છે એ લોકોની તો નોલેજ છે
આપણે એ જોવાનું છે કે એ લોકો મારી મજલિસ સરખું સાંભળે છે કે નથી સાંભળે. મને લાગે છે કદાચ એક બે સવાલ અંદર પણ હોય ને, કદાચ જુમાના ખુતબામાં હશે વખતે હું તમને ક્લુ આપું છું. શું ભાઈ હું તૈયાર નથી કર્યો. ના, હું એ લોકો માટે એવી ના કહેલું છું કે આ જે સવાલ જે છે આ મદ્રેસાના કિતાબમાંથી જ નીકળે છે. વાહ. હવે જોવાનું છે આટલા વર્ષ સુધી મદ્રેસામાં છે, ભૂલી નથી ગયા, અને અગર ભૂલી ગયા હોય તો આજે યાદી આપે છે, કઈ એમાં પ્રોબ્લેમ નથી. તો શાહજાનનો વારો છે નંબર 102. 102. Dans quelle sourate se trouve le ayat Tathir? Ayat Tathir के सूरत में अंदर है? Dans quelle sourate se trouve le ayat Tathir? ઓકે, આ મને લાગે છે આપે લોકોને ઓપ્શન આપે. ત્રણમાંથી એક આલે. કેમ લાગે છે? Amen, parce que ઓકે. facilité છે પછી. ઓકે. अगर याद ना आयते तथहीर के सूरत में अगर याद ना હોય તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, બરાબર. એક યાદી આપી છે, અમે બધે ગાણ્યો છે. બરાબર. યસ. આજે હું કહી દઉં છું હજી બધે ગાણ્યો છે, પણ હવે હું તો જોયું કે આ લોકોને બધું આવડે છે. એટલે મને ખબર હતી કે લોકોને બધું આવડે છે. લોકો સાથે જ્યારે પીનો કર્યો જરા તો બધું આવડે છે. એ લોકો મહેનત કર્યા. મહેનત કર્યા છે, આસાન બહુ મહેનત કર્યા છે લોકો. અને હું પોતે જોતો. દરૂદ પર એક મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અગર કોઈ પબ્લિકમાંથી જવાબ આપી શકે કે આયતે તથહીર જે છે કે સૂરાની અંદર છે? મને રજા ના. Surah Ahzab. Surah numéro 33, ayat numéro 33. Dulu pada Muhammad wa ali Muhammad ba. Ahsant. Congratulations. Very good. અહીંયા સુધી તો માશાઅલ્લાહ આવ્યો અને એટલું બધું સફર તય કર્યો. પણ એમાંથી ગિફ્ટ અડધો માલ. હું વિનંતી કરીશ ભાઈ આદિલ મોહમ્મદ અલી પાસે કે એમના મુબારક હાથે શાહજાન મધુને એમનો તોહફો અર્પણ કરે. દરૂદ પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. વાહ, સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. વેરી ગુડ.